Morning, sir. Okay, today we are going to do evaluation. As usual, I will evaluate from the summary points, vocabulary list, and then from the homework. But for summary points, you can open the laptop as a guideline for you. But for the vocabulary and then for the homework, we may not open in the laptop. Okay, now I want to ask from the summary points first. Okay, science. Can you explain about sound meter here? Yeah, sound meter. Sound meter is the instrument to measure the volume. So, sound meter can measure how loud most of the sound is, the sound, the volume of the sound, and the unit is decibel. So what do we call for the unit? The unit is decibel, just like Decibel. 80 decibel. Okay. How about this one? The sound higher than 85 decibel can be damaging to our ears. Our ears has significant to hear the sound. So how many decibel? How many decibel can be good to us, to our ears? Around 30 to 70. Oh, 30 to 70. So we can also hear up to 70, just like up to 80 right here. But we can hear our ears. That's like too close to the loudspeaker in the concert. We can hear with our ears. Right. Now we move to English. Okay, so can you please explain the difference among in front of, behind, to the left of, and to the right here? Okay. In front of, behind, to the left of, to the right of is the phrase to stay our location. And we use in front of to show something in front of ahead of us. Just like the laptop is in front of me. Then behind is to show the location in our back. To the left of is to show the position of something that in our left side. And to the right of is to show something in our right side. So did you give examples to the students of this? Did you ask them to practice in front, for example? I showed them a map. Then I asked them to show where's the location, where's the location. There are 4 places like factory, battery, police station, and station. Okay. So the topic only about this for this week. In front of, behind, to the left, and to the right. Yeah, but there is some text about the story. What is it about? About the station. It asks about three friends, PD, Alex, and Patrick. They going for vacation in Istanbul. Then one of them get left because she's too slow to get the train, and she got left. Okay. Okay, now we move to health education. Can you explain about air pollution here? Okay. Air pollution is all the substance that can harmful or contaminate the environment, especially the air that is not for just like smoke, sunset of the car, or any gases that comes from fire. How about smoking, this one? Sorry? Number 2, about smoking. What is the relation? Oh yeah, encourage adults to stop smoking is one way to prevent the air pollution. Smoking can produce the smoke that is not good for. Is it include also use unleaded petrol? Yeah, unleaded petrol is one of environmentally friendly product because the lead can if we burn the lead it can cause the air pollution. Okay, now we move to IPAS. Apa ini perbedaan litosfer, biosfer? Okay, litosfer.
transfer adalah istilah untuk lapisan, sedangkan itu untuk bebatuan. Jadi litosfer adalah lapisan bumi yang tersusun dari bebatuan. Kalau untuk biosfer sendiri, mereka ada biosfer, di mana bio adalah makhluk hidup, biosfer adalah lapisan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya biosfer adalah lapisan di mana bumi berada. Sedangkan litosfer adalah bagian yang tersusun atas bebatuan, yang terdiri atas batu beku, sedimen, dan metamorf. Bagaimana permukaan bumi berubah karena proses endogen? Proses endogen terbagi menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Perubahan permukaan bumi pada tektonisme terjadi karena tumbukan atau antar lempeng di bawah permukaan bumi. Pertemuan antar lempeng dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti sepertinya pulau dan permukaan bumi lainnya. Vulkanisme yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi dapat mengubah bentuk permukaan bumi, dan juga seisme atau gempa bumi itu dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Alright, now we move to vocabulary. Yeah. Okay, without opening the laptop. So we start for English first. Can you explain about landmarks? Landmark is historical or famous site. There is a place that can represent one destination or one place that can represent the area. Just like Eiffel Tower in Paris is one of landmark. Okay. How about sightseeing? Sightseeing is the activity to visit some interesting place. Is it the exciting ways to visit some place just like the park? So this is like visiting interesting place, yeah. How about subway? Subway is underground system train that is the quickest way or very efficient to travel under town. So the place is? Subway is one of transportation. But the place is? Underground. How about factory? Factory is the place to make a product, just like clothes, toys, all the good things made by factory. Okay. Now we move to health education. What is outbreaks? Outbreaks is suddenly occurrences or something that can suddenly increase, just like the disease. For example, chickenpox. Last year, the chickenpox, there were outbreaks of chickenpox. I mean, outbreaks, sudden and unexpected occurrences. That's something that suddenly increase. Oh, okay. Environmentally friendly. What is that? Environmentally friendly is a things that is good for our environment, that is not harmful for our environment, and cannot causing the pollution. They cannot produce the pollution. Irritate? Irritate is something that can damaging or irritate our body, just like loud sound can irritate our ears. Okay, pollute. Pollute is a thing that can harmful the environment. Just like smoke can pollute the air and make the air harmful.
Now we move to IPAS. Apa itu magma? Magma adalah batuan dalam bentuk cairan yang berada di bawah di bawah. Penjelasan tambahannya? Magma dapat keluar dari gunung berapi dan berubah menjadi lava. Oke, seisme apa itu? Seisme adalah getaran akibat aktivitas dari permukaan di bawah. Getaran bumi yang disebabkan oleh aktivitas di bawah bumi. Seisme yang dapat merusak bumi. Contohnya apa? Gempa bumi. Kawah? Kawah adalah cekungan atau lubang besar di puncak gunung berapi, di mana kawah ini tempat magma berada, dan ketika magma meletus akan keluar lava. Mineral? Mineral adalah zat padat yang berada di bawah permukaan bumi, contohnya emas atau perak. Mineral product. Berarti mineral ini adalah zat padat ya? Dan membentuk batuan. Ya, membentuk batuan. Ada lagi selain emas dan perak? Yang termasuk zat padat, contoh mineral yang membentuk batuan. Ada lagi? Apa itu contohnya? Saya tahu. Oke. Nah, ini kan apa namanya? Misalnya nih contoh yang mineral ini ya kan, zat padat alami yang membentuk batuan. Ini dari buku ya, emas dan perak. Oke. Sir boleh maksud saya, Sir boleh kasih tambahan contoh begitu kan? Memang kita tetap terpatok ke buku ya. Tapi kalau untuk contoh kan kita bisa tambah lagi kan? Gitu. Misalnya penjelasan oral, lisan ke murid gitu. Selain emas dan perak ada lagi nih zat padat alami yang bentuk batuan gitu. Jadi murid tidak hanya apa namanya membatasi pengetahuan mereka. Oh, cuma emas dan perak adalah contoh zat padat alami yang membentuk batuan misalnya seperti itu. Jadi saya boleh kasih penjelasan tambahan contohnya gitu. Ya. Oke. Science, now we move to science. What is soundproofing? Soundproofing is things that can reducing the loss of the sound from entering or going out. For example, the part of soundproofing is carpet. Can make our room quieter. Just like what they use in the cinema, in sound studio music, they use carpet. Thick carpets? That's like the carpet they use in the floor. Yes, like that. Not the plastic carpet. Yeah, I mean the carpet same, right? Yeah, but not the plastic one. Oh. What is it? So what is made of? It can make from the wall. It can Oh. reduce the sound. Not from the plastic, yeah. Oh, yeah. Sometimes also the pack from the eggs. Mm-hmm. Yeah, they manage the pack in the room that it can sound. It can also reduce the sound. From entering From the? From entering sound from the outside. Oh. Going out to Surroundings. Surroundings is all the area around us, all the place around us. Good surroundings can make us happy and healthy. For example? Heart. Okay. Inquiry. Inquiry is a process to solve or investigate
solve a problem. Oke, PPKN. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah interaksi antar individu, di mana dengan sosialisasi kita bisa mengenal orang lain. Contohnya? Contohnya ketika kita bermain dengan orang, itu salah satu bentuk atau representasi. Keragaman? Keragaman adalah perbedaan antara budaya, agama, ras, dan suku. Keragaman membuat segala sesuatunya jadi lebih indah karena kita bisa mengenal budaya orang lain, misalnya bahasa atau budaya orang lain. Antar golongan? Antar golongan adalah proses sosial, proses sosialisasi antar kelompok sosial yang berbeda. Dalam hubungan sosial antar golongan diperlukan sifat saling memahami supaya tidak terjadi pertikaian. Alright, now we move to homework. Oke. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi ini ada Umar Hussein-nya. Berarti ada cerita. Oke, berdasarkan cerita tersebut, apa yang dilakukan Umar Hussein untuk meningkatkan penjualan teh Rosella? Umar Hussein mengajak para petani teh Rosella di desa Ogan Hilir, Palembang, di mana email itu mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan para pelanggan dan memasarkan produk mereka. Usaha ini cukup berhasil. Itu termasuk kalimat apa? Usaha ini cukup berhasil adalah untuk kalimat opini Karena itu merupakan pendapat ya. Apa tujuan dari iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk membawa masyarakat. Coba saya berikan satu contoh kalimat fakta. Contoh kalimat fakta, Umar Hussein adalah petani teh Rosella. Selain itu, Bina saya berwarna merah. oke. Jadi apa yang menjadi elemen opini dalam iklan? Elemen opini dalam iklan kita dapat melihat elemen opini dalam bentuk slogan. Slogannya. Jadi apa tujuan dari iklan produk atau jasa? Iklan produk atau iklan jasa adalah iklan yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa yang ada dengan tujuan untuk menarik perhatian pelanggan agar membeli produk tersebut. Bagaimana iklan bisa mempengaruhi konsumen untuk menggunakan suatu produk? Iklan memiliki opini. Iklan memiliki opini yang dapat menarik perhatian masyarakat dalam bentuk slogan serta memiliki fakta yang memuat informasi lengkap terkait produk yang ditawarkan. Apa nama sebutan untuk Indonesia? Negara maritim. Negara? Majemuk. Majemuk. Oke. Jadi apa yang menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa kita? Keragaman budaya. Bagaimana cara menghormati perbedaan keberagaman? Dengan tidak menjelikan budaya orang lain dan belajar dengan siapapun. Apa tujuan dari mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak? Dengan mengenalkan permainan tradisional, anak-anak dapat mengetahui salah satu budaya daerah, permainan tradisional, serta dapat bersosialisasi dengan sesama temannya dan tidak terfokus pada gadget. Mengapa Indonesia disebut negara majemuk? Karena Indonesia memiliki keragaman budaya, suku bangsa dan adat istiadat. Mengapa Indonesia perlu memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat? Indonesia merupakan negara majemuk yang dengan berbagai budaya yang ada berpotensi timbulnya perpecahan. Oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan supaya Indonesia
Okay, this is health education. I think there is a story about Joe. Is it Joe? I Joe. think that is not story. It's So just a way to prevent the air pollution, but it's not a story. They just told us about how Joe and what's the voice? Joe only. Joe and Julia. Julia. Okay, so why does Joe buy environmentally friendly products only? Joe buys environmental products only because it's not harmful to our environment. It is not causing the pollution, that's like air pollution. So it's one way to prevent the air pollution. So how about Julia? What action does he do? Does she do to prevent air pollution? Julia suggests her mom to buy a electric from the car, then approaching the adults to stop smoking. So what suggestion does Jane? There is Jane also, right? Also, Jane is the one who suggests her mom to use a laptop. That's all. From Oh, the car. okay. So how do walk and cycle to nearby destination can prevent the air pollution? Yeah, walk and cycle can prevent the air pollution because it produce zero emission and it's not harmful for the environment. Environment. So okay, we move to science. What is the meaning of vibrate? Vibrate is move back and forth rapidly. Okay. What happens when you plug a rubber band harder? When we pump a rubber band harder, it would be produce a loud sound. What does the volume of a sound refer to? Volume of sound refers to how loud or how quiet the sound is. What is the purpose of using a sound meter? Sound meter is using to measure the volume of the sound. Do you think there should be limits on how loud concerts or events can be? Yeah, there is a limit of our ears to hear Why? because if we hear more than the limits, it can irritate our ears. Okay. Okay, now we move to IPAS. Batuan beku terbentuk dari apa? Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari dalam permukaan bumi. Mengalami apa magma ini? Mengalami pendinginan. Apa yang terjadi pada lempeng tektonik saat saling mengunci? Ketika lempeng tektonik saling mengunci, mereka membuat bentuk permukaan bumi membentuk bumi. Apa yang terjadi? Forget. Apa manfaat dari gunung berapi? Gunung Merapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang bagus untuk pertanian. Apa yang digunakan mengukur gempa bumi? Seismograf. Apa yang menyebabkan terjadi gempa bumi? Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Apa pendapatmu tentang pentingnya memahami gunung berapi dan gempa bumi bagi masyarakat? Gunung Merapi dan gempa bumi di masyarakat sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya di daerah sekitar Gunung Merapi, karena dengan memahami informasi terkait Gunung Merapi dan gempa bumi, mereka dapat melakukan tindakan pencegahan atau tindakan penanggulangan bencana. Apa jenis-jenis batuan yang membentuk litosfer? Ada 3 jenis batuan yang membentuk litosfer: batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Okay, I think that's enough for the evaluation for today. Yeah, Mr. I have asked most of questions actually that I have chosen randomly from the homework, the vocabulary for the summary points. You just need to learn again about IPAS, and then
besides of the explanation that has been taken from the book, you need to give more examples. Don't limit their knowledge, the students' knowledge, about giving just 2 examples based on the book. You can add maybe some examples. Yeah, like just now they have told you, right? Maybe you can search. Just give explanation orally to them so that they know. Oh, not only this, or this also include like that. So their knowledge will be increased. So I think that's all. You pass in this evaluation. Thank you, sir. Yeah.